No, Wawa, right? But let's just wait for a while. Because Manik's gonna take the food for you. Okay? What do you want? What do you want, Baba? Are you gonna cry? Oh, Diyos. Oh, Diyos, kaluwi mo na nila na food. Uy, paminang. Bago pa naman ka nagkaon, ha? Nagkaon ka kaganinang udto. Busog kay ka, gikaon ganin mo kay Yugi nga food. Paminang, uy. Natsa. Kaganiyang nga food, imo gikaon kay Yugi. Tapos karon imo na pong, ngayon na po di ka food. Sige na ikaw ngayon food. Tinan naman tiyan, oh. Takot na kayo mong tiyan, oh. Wala na ikaw, nati. Wala na ikaw, nati. Oh? Tukol ka?